নমস্কার, স্পটন নিউজে আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আমি সাগর। এই মুহূর্তে সবথেকে বড় খবর, কলকাতায় চলে এলেন পুজোর আমেজে। অলিম্পিকে ভারতের হয়ে জোড়া পদকজয়ী শুটার মনু ভাকারকে হায়াত এজেন্সি ধুমধাম করে কিন্তু স্বাগত জানালো কলকাতাতে। সেই ছবি আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এদিন স্পটন নিউজ পৌঁছে গেছিল সেখানে, আর সরাসরি কথা বলে নিয়েছিলাম অলিম্পিকে জোড়া পদকজয়ী শুটার মনু ভাকেরের সঙ্গে। মনু ভাকের কি বলছেন, কলকাতায় এসে কেমন লাগছে, এবং অলিম্পিকে যে তিনি ভারতের হয়ে কৃতিত্ব অর্জন করেছেন, যে রেকর্ড করেছেন, সেই নিয়ে মনু ভাকের কি বলছেন এক্সক্লুসিভলি স্পটন নিউজে, সেটাই একবার শুনুন। मनु, एनी कमेंट, क्या लग रहा है कलकत्ता आके? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ एक्चुअली। हाँ, थैंक यू सो मच। विजिट भी करने वाले हो? कि मेरा फर्स्ट टाइम होगा कि मैं दुर्गा पूजा में आई हूँ, और बचपन से हमेशा सुना है कि बहुत ग्रैंड होता है और बहुत ऑसम पूरा एक्सपीरियंस रहता है। तो कांट वेट टू बी देयर, और आई एम श्योर कि आई विल एंजॉय अ लॉट एंड एक्सपीरियंस बहुत अच्छा। ओलंपिक की यादें शेयर करना चाहते हो कुछ? बताओ, आप पूछो क्या जानना। कैसे था वो फीलिंग जो भारत के लिए आप किए हो? फीलिंग तो बहुत अच्छा था, और मैं चाहूँगी कि मैं जितनी बार हो सके उतनी बार उसको रिपीट करूँ। थैंक यू मनु, थैंक यू।